হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আমরাও খুব ভালো আছি। আর ওড়িশা থেকে কি কেউ আমার ভিডিওটা দেখছো? যদি দেখো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো, বা ওড়িয়া বোঝো এইরকমও কেউ কি আছো তাহলে কমেন্ট করো। কারণ আজকে আমি হিন্দিতে বলবো আর লাভলি আমাদের ওড়িয়াতে সেটা শোনাবে, ঠিক আছে? কারণ লাভলি লাভলি হচ্ছে লাভলি বলি লাভলি হচ্ছে ওড়িশা থেকে, ঠিক আছে? তো আমার ওড়িয়া শুনতে অনেক ভালো লাগে, তো তোমাদেরকেও একটু ওড়িয়া শোনাবো ভাবছি, ঠিক আছে? তা ও তো বাংলা বুঝে না, তার জন্য আমি হিন্দিতে বলছি, আর ও সেটা ওড়িয়াতে কনভার্ট করবে, ঠিক আছে? क्या कर रहे हो? कौन करछू? कौन করেছু? ओके। आज स्कूल नहीं गया? आज स्कूल जाइनु। कल संडे है ना? कल संडे अछि। संडे तुम्हारा स्कूल बंद है? संडे काली तो स्कूल बंद अछि। अच्छा, आज क्या खाया? हो तो आज कौन खाइलु? ओके, ठीक है, तुम प्रेम के साथ थोड़ा उड़िया में बात करो। ठीक अछि तो प्रेम संगे ओलिया कथा ह। कथा कहो बोलो, प्रेम को उड़िया में कुछ बोलो। कौन करछू? हां कौन करछू? देखो, वो अभी कौन सा लैंग्वेज में तुमको रिप्लाई दिया? हाँ, वो अभी कौन सा लैंग्वेज में तुमको रिप्लाई दिया? जितने भी देश हैं उन सबके लैंग्वेज में उसने रिप्लाई दिया है। उसको सभी लैंग्वेज आता है सभी हाँ। लैंग्वेज आता है उसको। हाय